बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल यूबीआई पेंशन न्यूज़ अपडेट। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 11 बड़ी खबरें। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने नोटिफिकेशन जारी कर दिए। टॉपिक की जाने बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से आने वाली हर न्यूज़ अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की जानिब। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के लिए 11 बड़ी खबरें हैं और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट की तरफ से। तमाम डिटेल आपके साथ आज की इस वीडियो में शेयर करेंगे। हैं खबर नंबर 1 की जानिब। खबर नंबर 1 है कि मजदूरों का डी चौक में धरना मुज़ाकरात के बाद ख़त्म। कमर तोड़ महंगाई, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इजाफा, तनख्वाह पेंशन के खिलाफ रैली निकाली। तनख्वाह पेंशन में 100% इजाफा, कम अज़ कम उजरत 50,000 रुपये मुकर्रर की जाए। मर से आए सैकड़ों सरकारी मुलाजमीन, पेंशनर्स, सनती कारकुनों और मेहनत कशों का डी चौक में धरना। नंबर 2 आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान पोस्ट एजाजी तनख्वाह के लिए 3 करोड़ 23 लाख मंजूर। इदारे के 30,650 मुलाजमीन को एजाजी तनख्वाहों की अदायगी की जाए। 50 मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ 76 लाख 30,300 के लिए 1 करोड़ 47 लाख का बजट। डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान पोस्ट ने 30,650 मुलाजमीन की एजाजी तनख्वाहों के लिए 3 करोड़ 23 लाख 76,500 रुपये बजट की मंजूरी दे दी। 50 अफसरान व मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ 76 लाख 17,000 और 30,300 मुलाजमीन के लिए 1 करोड़ 47 लाख 59,500 रुपये बजट मंजूर किया गया। पाकिस्तान पोस्ट मास्टर जनरल सिंध बलोचिस्तान के लिए 6,000, पंजाब लाहौर के लिए 8,000, 13 सर्कल पोस्ट मास्टर जनरल दफातर के मुलाजमीन के लिए। खबर नंबर 3 की जानिब। नोटिफिकेशन है जो कि 10 मार्च 2023 को जारी किया गया। इसका सब्जेक्ट है डोनेशन टू द विक्टिम्स ऑफ टर्किया अर्थक्वेक। नोटिफिकेशन के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में कटौती का हुक्म कर दिया गया है और इस हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्केल 22 के मुलाजमीन के लिए 3 की डिडक्शन की जा रही है। 21 और 20 के जो मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह से 2 की डिडक्शन सैलरी की जाएगी, जबकि स्केल 19 और 18 के जो मुलाजमीन हैं उनके लिए 1 दिन की तनख्वाह की डिडक्शन की जाएगी। तो इस हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो अगली खबर आपके साथ शेयर करते हैं। नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब की जानिब से जारी किया गया है 16 मार्च 2023 को और इसका सब्जेक्ट है मास्क वेयरिंग इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज़। के बढ़ते हुए केसेस की वजह से 30 अप्रैल तक मास्क पहनना लाजमी करार दे दिया गया है। इस हवाले से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। हैं अगली खबर की जानिब। ये एक नोटिफिकेशन है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ एनर्जी पावर डिवीजन का जारी करता है, जो कि 16 मार्च 2023 को जारी किया गया। इसका सब्जेक्ट है क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज फॉर द फैमिलीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु डाइज इन सर्विस। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने क्लैरिफिकेशन की कि प्राइम मिनिस्टर असिस्टेंट पैकेज और उन लोगों के लिए जो कि दौरान सर्विस वफात पा जाते हैं। इस हवाले से गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन जारी करके क्लैरिफिकेशन दे दी है। अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। ये नोटिफिकेशन है जो कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फाइनेंस डिवीजन की तरफ से जारी किया गया है 16 मार्च 2023 को। ये एक सर्कुलर है। इस नोटिफिकेशन में उन्होंने कहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट जो है या कोई भी पेमेंट करेगा तो वो अप्रूवल के बगैर नहीं की जाएगी। वाले से उन्होंने नोटिफिकेशन में कहा है कि पहले आप अप्रूवल लें, इसके बाद आप कोई भी बेनिफिट या एजाज़ियत दे सकते हैं। तो अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जारी करता नोटिफिकेशन है जो कि 15 मार्च 2023 को जारी किया गया। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक जितने भी पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमीन हैं उनकी ट्रांसफ़र पर पाबंदी लगा दी गई है। अगली खबर की जानिब। ये लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का जारी करदा नोटिफिकेशन है जो कि 15 मार्च 2023 को जारी किया गया। नोटिफिकेशन में रमज़ान मुबारक के हवाले से टाइमिंग जो हैं वो जारी कर दी गई हैं।
نوٹیفیکیشن میں جو کورٹ کی ٹائمنگز ہیں ان کے بارے میں انفارم کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق سوموار سے لے کر جمعرات تک 9 بجے سے 11 بجے تک کورٹ ٹائمنگز ہوں گی، جبکہ 11 بجے سے لے کر 11:30 تک انٹرول ہوگا اور 11 بجے سے 11:30 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک جو ہے کورٹ سیٹنگ ہوگی۔ فرائیڈے کو 9 سے لے کر 11 بجے تک کورٹ ٹائمنگز ہیں، جبکہ 11 سے لے کر 11:30 بجے تک انٹرول ہوگا اور پھر 11:30 بجے سے لے کر 12:30 تک کورٹ سیٹنگ ہوگی۔ آفس آور جو ہیں سوموار سے جمعرات تک اور ہفتے کے جو ہیں 8:30 بجے سے لے کر 2:30 بجے تک ہے، اور دوسرا جو ہے فرائیڈے کو 8:30 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک۔ سول سیشن کورٹ کی جو پنجاب ہیں ان کا منڈے ٹو تھرسڈے اینڈ سیٹرڈے کا ہے 8 بجے سے لے کر 2 بجے تک ان کی ٹائمنگ دی گئی ہے، اور فرائیڈے کی جو ہے 8 بجے سے لے کر 12:30 بجے تک۔ تو اس حوالے سے یہ ٹائمنگ کے حوالے سے جو کورٹ کی ہے یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ بڑھتے ہیں اگلی خبر کی جانب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی خصوصی ہدایات پر حکومت پنجاب کا بڑا ریلیف، رمضان اسپیشل پیکیج، مفت آٹے کی فراہمی۔ اس حوالے سے 64 ارب روپے کی سبسڈی اور 10 کروڑ افراد مستفید ہوں گے، اور 20,000 سیل پوائنٹس جو ہیں 60,000 سے کم آمدنی والے افراد کے لیے ہے، اور 15 مارچ سے رجسٹریشن کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو رجسٹر ہیں وہ بھی افراد اہل ہیں، اپنے رجسٹر موبائل نمبر سے اپنا شناختی کارڈ نمبر اس طرح آپ نے ٹائپ کر لینا ہے اور اس کو 8070 پر بھیج دینا ہے۔ اس حوالے سے 20,000 جو ہیں سیل پوائنٹس قائم کیے گئے ہیں، اور 60,000 سے کم آمدنی والے افراد اس کے لیے اہل ہوں گے۔ 10 کلو آٹے کے 3 تھیلے جو ہیں مرحلہ وار مفت حاصل کر سکیں گے۔ خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، یہ سندھ کے حوالے سے ہے۔ سرکاری ملازمین کے لیے ماہ رمضان میں خصوصی الاؤنس کی منظوری۔ گریڈ 1 تا 7 ملازمین کو 5,000 روپے اور گریڈ 8 سے 16 کے ملازمین کو 10,000 روپے کا الاؤنس دیا جائے گا۔ گریڈ 17 سے لے کر 22 تک کے سرکاری ملازمین کو 15,000 روپے خصوصی الاؤنس دیا جائے گا۔ کہ تمام سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خبر سامنے آتی ہے۔ حکومت سندھ نے سرکاری ملازمین کے لیے رمضان المبارک میں خصوصی الاؤنس منظور کر لیا ہے۔ یکم رمضان سے گریڈ 1 تا گریڈ 7 تک کے تمام سرکاری ملازمین کو 5,000 روپے خصوصی الاؤنس دیا جائے گا، اور گریڈ 8 سے گریڈ 16 تک کے جو ملازمین ہیں ان کو یہ 10,000 روپے دیا جائے گا، اور گریڈ 17 سے لے کر 22 تک کے سرکاری ملازمین کو 15,000 روپے خصوصی الاؤنس دیا جائے گا۔ تو یہ تھی سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے حوالے سے 11 بڑی خبریں۔ فائنانس ڈپارٹمنٹ نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیے ہیں تمام ڈیٹیل آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کر دی ہے۔ تو لائک کر لیں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے حوالے سے آنے والی ہر نیوز اپڈیٹ سے آپ کو باخبر رکھا جا سکے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے ٹیک کیئر، پلیز اللہ نگہبان۔